Dear students, Assalamu alaikum. It's son topic यह नाव बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ो इस यूनिटस नाव और सोन टॉपिक मेन सह गो ब्लड ठीक है। तो आज पढ़ो ब्लड्स मुतलिक ब्लड क्या गो दपन all living cells have to be provided with nutrition, oxygen and other essential substances. दपन युस हसा तमाम लिविंग सेल्स यमन हसा प्रोवाइड यमन हसा लगन जरूरत क्या यह प्रोवाइड करन न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड अदर बाकी क्या एसेंशियल substances. The waste or harmful substances produced in the body have to be removed constantly for healthy functioning of tissue. और इस हसा वेस्ट या हार्मफुल सबस्टेंस प्रोड्यूस बनान कते इन बॉडी मज तम हसा रिमूव कर लगातार क्या फॉर हेल्दियर सेहतमंद खतर और पन फंक्शन कर लगातार. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. It is therefore दपन क्योंकि essential to have efficient mechanism दपन यह तो वारिया essential वारिया ज़रूरी यह क्या efficient mechanism खतर सान mechanism खतर क्या इस movement गसन substances of the cell and from the cell एक cell पर बे cell तक इस नाक movement गसन यही movement करन ठीक सान body अंदर गसन movement आयत. Different groups of animals have evolved different methods for this transport और different groups वारिया groups of animal have been evolve गसन कते मुख्तलिफ मेथडन निश for this transport करने खतर ठीक simple organism like sponge and coelenterates circulates water from their surrounding. दपन यम simple organism यम simple क्या कस sponge and coelenterator तो बूझम biology मज यून नाव तो मतलब पढ़मुत दपन circulate water from their surrounding through their body. दपन इस circulate गसन transport गसन पन्ने body मज अन पक कत मज गसन through the body body cavity दपन यम पन surrounding मतलब अन पक मतलब नचन वुनिक मूवमेंट कर सह कर पन्ने body to facilitate the cell to exchange these और यस तम पन्ने body क्या कर मूवमेंट तो तेल मतलब तेल तुम सेल क्या exchange तेल तम exchange तमन substances मज. More complex organisms used special fluids within their body to transport such material. दपन more complex organism हसा वारिया complex organism मतलब यकोड़े ठीक use special fluid तम कर खास fluid use within their bodies to transport such material और दपन इस हसा तमन खास fluid पन्ने body मज तम पन्ने body तम fluid कर तम क्या कर तम हसा transport कर material इस remove कर. Blood is the mostly commonly used body fluid by most of the higher organisms including humans. दपन इस हसा blood हसा mostly commonly used body fluid दपन खास common मतलब body मज fluid इस हसा लगन कमन higher organism बड़ organism बड़ जानदार यथ मज include कस human इंसान Lymph also helps in the transport of certain substances. दपन lymph हसा part सान body हूँ transport कर certain substances. इस दोन मदद कते कह चीज transport करनस मज. Lymph also helps in the heart blood vessels are the three structural elements that make up the circulatory system. दपन इस heart ठीक हार्ट और ब्लड वेसल्स यम त्रे स्ट्रक्चरल एलिमेंट तम यम सान बनान क्या
سانہِ باڈی منٛز اکھ سٔرکولیٹری سِسٹم کُس ہارٹ بٕلڈ تہٕ ویسلٕز دَپان یِم ترٛےٚ ہسا گٔے تِم ترٛےٚ چیٖز یِم ہسا سانہِ باڈی منٛز کیاہ بَناوان چھِ اکھ خاص سٹرکچر اکھ ییٚمہِ سۭتۍ زَن کیاہ چھِ اکھ سٔرکولیٹری سِسٹم چھُ بَنان پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛٹھ آو وۄنۍ بٕلڈ دَپان یُس ہسا بٕلڈ چھُ بٕلڈ کیاہ چھُ وَنان بٕلڈ ایز اے موبایل کۄنیکٹِو ٹِشوٗ کَنسِسٹِنگ آف اے فلوٗڈ میٹرِکس پلازما اینڈ فارمڈ ایلیمنٹس یُس یہِ بٕلڈ چھُ اَتھ أسۍ بیاکھ ناو دِوان یہِ ہسا گوٚو فارمڈ ایلیمنٹ کیازِ کہِ یہِ چھُ آسان بَنیومُت واریاہن چیٖزن ہُنٛد اَمہِ موٗجوٗب چھُ اَسہِ ناو دِوان یہِ ہسا گوٚو فارمڈ ایلیمنٹ دَپان بٕلڈ ایز اے موبایل کَنیکٹِو ٹِشوٗ یۄس چھُ آسان اکھ بٕلڈ ہسا چھُ آسان اکھ موبایل کَنیکٹِو ٹِشوٗ مطلب چھِ گژھان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ ٹرانسپوٹ کَنسِسٹِنگ آف فلوٗڈ میٹرِکس پلازما اینڈ فارمڈ ایلیمنٹ اَتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُ آسان یہِ چھُ آسان بیسِکلی اکھ فلوٗڈ اکھ اَتھ منٛز چھُ میٹرِکس تہِ آسان پلازما تہِ آسان اینڈ فارمڈ ایلیمنٹ بیٚیہِ باقٕے اَمہِ بغٲر تہِ باقٕے کینٛہہ چیٖز اَمی چھِ اَتھ ناو دِوان یہِ ہسا گوٚو فارمڈ ایلیمنٹ بٕلڈ میجٲرٕس اباوُٹ 5 to 5.5 لیٖٹٲرٕس اِن این اڈلٹ دَپان بٕلڈ ہسا چھِ میجر کران أسۍ یُس اکھ اڈلٹ ہیلدی اِنسان چھُ آسان تٔمِس منٛز چھُ آسان کوٗتاہ 5 to 5.5 لیٖٹٲرٕس اور کنسٹِنگ constituting 30 to 35% of the total extra cellular fluid اور یُس زَن سانہِ باڈی منٛز آسان چھُ ٹوٹل ایکسٹرا سیلولر فلوٗڈ سُہ کوٗتاہ آسان چھُ اَتھ منٛز تَتھ منٛز چھُ آسان کم از کم 30 پٮ۪ٹھ 35% بٕلڈٕے یوت اِٹ سٔرکولیٹٕس تھروٗ دَ ہارٹ آرٹریٖز کیپلریٖز اینڈ وینٕز دَپان یُس یہِ بٕلڈ چھُ یہِ ہسا چھُ پَکان کَپٲرۍ اکھ پَکان چھُ یہِ چھُ سٔرکولیٹ کران تھروٗ ہارٹ کِنۍ تہِ آرٹریٖز چھِ آسان اَسہِ کیپلریٖز چھِ آسان اور بیٚیہِ وینٕز تَپٲرۍ تَپٲرۍ ہسا چھُ یہِ سون بٕلڈ آسان پَکان کیرینگ نیوٗٹرینٹٕس اینڈ آکسیجن ٹُو دَ باڈی سیل اور أمِچ کٲم کیاہ چھِ بٕلڈٕچ کٲم آسان أمِچ کٲم چھِ آسان اکھ نیوٗٹرینٹٕس پَکناوٕنۍ اور بیٚیہِ چھِ آسان أمِچ کٲم آکسیجن پَکناوٕنۍ ٹھیٖک چھا یہِ پَرو أسۍ برونٛٹھ کُن آکسیجن کُس پَکناوان چھُ اور نیوٗٹرینٹ کُس چھُ پَکناوان کٕم سیلٕز د فنٛگشن آف بٕلڈ آر ٹُو ڈِلِور نیوٗٹرینٹٕس ہارمونٕز اینڈ آکسیجن ٹُو ٹِشوٗ ٹُو کلیکٹ اینڈ ڈِسپوز آف د ویسٹ دَپان یُس ہسا فنٛگشن چھِ اَمِچ کیاہ چھِ آسان فنٛگشن آف بٕلڈ آر ٹُو ڈِلِور نیوٗٹرینٹٕس دَپان چھِ کران ڈِلِور کیاہ کران چھِ نیوٗٹرینٹٕس ہارمونٕز چھا ٹھیٖک بیٚیہِ کیاہ کران چھِ اینڈ آکسیجن ٹُو ٹِشوٗ دَپان یَتھ چھِ ڈِلِور اَسہِ چھِ پَکناوان اکھ پَکناوان چھِ نِیوٗٹرینٹٕس بیٚیہِ پَکناوان چھِ یہِ ہارمونٕز اور بیٚیہِ چھِ پَکناوان یہِ آکسیجن یِم زَن سانہِ باڈی خٲطرٕ ضوٚرتھ چھِ آسان ہارٹ پٮ۪ٹھ مطلب ٹِشوٗوَس تام یا باقین پاٹن تام ٹُو کلیکٹ اینڈ ڈِسپوز آف د ویسٹ اور کران چھِ یہِ کلیکٹ کیاہ کران چھِ یہِ کلیکٹ یُس کیاہ نیران چھُ ڈِسپوز ویسٹ نیران چھُ کران یہِ کلیکٹ فرام سیلولر میٹابولزم ٹُو ڈِلِور سپیشلایزڈ سیلٕز ٹُو ٹِشوٗ فرام پروٹیکشن اگینسٹ د ایکسٹرنل انوارمینٹ اور یُس تَتہِ میٹابولزم گژھان چھُ سیلولر میٹابولزم گژھان چھُ تَتہِ چھِ پَتہٕ یہِ بیٚیہِ ڈِلِور کَرٕنۍ کینٛہہ سپیشل سیل چھِ آسان یِم زَن ٹِشوٗوَس کران چھِ کٲم کران چھِ پروٹیکشن اگینسٹ کَمہِ خٲطرٕ ایکسٹرنل انوارمینٹ ایکسٹرنل یُس زَن سٲنۍ أنٛدرِم انوارمینٹ آسان سُہ بَچاونہٕ خٲطرٕ چھِ آسان کینٛہہ خاص سیلٕز اینڈ ٹُو پرٛوینٹ لیٖکیج باے کلوزِنگ گیپ اِن بٕلڈ ویسلٕز اور بیٚیہِ چھِ کران کٲم بیٚیہِ چھِ بَچاوان کُنہِ جایہِ ما گژھِ لیٖکیج یُس زَن کیاہ آسہِ کلوز گیپ آسہِ کٕمن بٕلڈ ویسلٕزن تَتٮ۪ن ہیٚکہِ نہٕ مطلب لیٖکیج کینٛہہ ما گژھِ تَتٮ۪ن چھِ یہِ بَچاوان تَتھ ٹھیٖک چھا بیاکھ پویِنٹ وَن اِٹ اِز سلایٹلی ایلکلاین فلوٗڈ ہیوِنگ pH 7.4 pH آف بٕلڈ اِن آرٹریٖز اِز مور دین اِن وینٕز دَپان یُس ہسا یہِ چھُ آسان سلایٹلی ایلکلاین یہِ چھُ آسان سلایٹلی یُس بٕلڈ چھُ آسان یہِ چھُ آسان سلایٹلی ایلکلاین ہیوِنگ اَمیُک pH چھُ آسان 7.4 کوٗتاہ چھُ آسان 7.4 اَمیُک pH آف بٕلڈ اِن آرٹریٖز اِن مور دین وینٕز دَپان یُس ہسا اَمیُک pH چھُ آسان یہِ چھُ آسان زیادٕ کَمن منٛز آرٹریٖزن منٛز دین کَمہِ کھۄتہٕ وینزو کھۄتہٕ اَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛٹھ یُس ہسا یہِ بٕلڈَس مُتعلِق اگر أسۍ مطلب سٹڈی کَرٕنۍ آسہِ کیاہ آسہِ کَرٕنۍ سٹڈی اَتھ خٲطرٕ اَتھ چھِ وَنان أسۍ ہسا گوٚو ہیمٹولاجی ہیمٹولاجی اِز د سٹڈی آف بٕلڈ فارمِنگ ٹِشوٗ سٔرکولیٹِنگ بٕلڈ کَمپوننٹٕس دَپان
यह हसा गई स्टडी ऑफ करें ब्लडस मतलब फॉर्मिंग टिश्यू मतलब टिश्यू कत पे बनान या सर्कुलेटरी ब्लड कंपोनेंट कत पे गसान या क्या वन सरसी दैट इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी ठीक है। अम पे गो ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू दम ब्लड हसा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन दपन यम हसा ब्लडस में सेल तमन पावर ऑफ डिवीजन आसान तम डिवाइड हेकन गसित कहीं तह। दोयम चीज फाइबर्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन ब्लड और इस फाइबर सह कम्प्लीटली एब्सेंट कत ब्लडस में फाइबर आसान कहीं तह। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन दपन इस हसा क्या इस हसा मैट्रिक्स ब्लडस में इस ब्लडस में मैट्रिक्स आसान यह प्रोड्यूस गन और बनन कत लिवरस मज या लिम्फोइड ऑर्गन लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ो ब्रोह कुन यह फंक्शन क्या मगर मतलब ब्लड टॉपिक वन ब्लडस में मैट्रिक्स सह कत बनान दैट इज कत लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। दोयम चीज क्या गो प्लाज्मा ठीक है। तो प्लाज्मा यह Plasma is slightly alkaline, non-living intracellular substance which constitute about 55% part of the blood. Then plasma has slightly alkaline, non-living intercellular क्या intercellular substance ची आसन अब दपन गोडनची कथ प्लाज्मा हसा alkaline और बे non-living और intercellular बे intercellular वो which constitute is करन कोता 55% part of the blood दपन यह सोन ब्लड इंसान ब्लड अत कम अज कम 55% कोस प्लाज्मा कोता 55% प्लाज्मा। तो it is pale yellow but transparent and clear fluid दपन यह प्लाज्मा यह pale yellow अमिक कलर pale yellow but लेकिन यह ट्रांसपेरेंट यह अथि एंड क्लियर फ्लूइड फ्लूइड पे और अमिक कलर पेल येलो ठीक है। तो वो वो यह कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा अत मज कोता क्या क्या आसान दपन बस और वो वो यह कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा यह कोता दपन 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्मड ऑफ वाटर दपन इस प्लाज्मा यह 99 पे 92% यह बनमुत कमिक वाटर यह बनमुत आबुक। प्लाज्मा प्रोटीन्स constitute about 6 to 8% part of plasma दपन इस प्लाज्मा में प्रोटॉन यह कम अज कम 6 पे 8% 6 पे 8% आसान यह ठीक है। यह कम अज कम 6 पे 8%। These mainly include albumin, globin, immunoglobulin, prothrombin and fibrinogen दपन इस प्लाज्मा अत मज मेनली कुस कुस albumin, globin immunoglobulin prothrombin and fibrinogen यम जन यम नाव वन फंक्शन पढ़ो ब्रोह कुन यह फंक्शन क्या मगर इन वो प्लाज्मा मज कुस कुस चीज आसान ठीक क्या गो albumin, globin immunoglobulin prothrombin and fibrinogen ठीक है। तो अम पे क्या गो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस इंक्लूड अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड सेराटीन एक्सेट्रा दपन एक्सक्रीटरी सबस्टेंस प्लाज्मा सह क्या अमोनिया यूरिया ठीक है
ایمونیا چھُ آسان یوٗریا چھُ آسان بیٚیہِ چھُ آسان یوٗرِک ایسِڈ اینڈ کرٛیٹانیٖن چھُ آسان ٹھیٖک چھا ایسٹرا. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا گوٚو کاربن ڈائی آکسایڈ آکسیجن اینڈ نایٹروجن آر پریزنٹ اِن ڈِزالوڈ فارم اِن واٹر آف پلازما. دَپان یُس ہسا پلازما چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان کُس کُس کاربن ڈائی آکسایڈ آکسیجن چھُ آسان بیٚیہِ چھُ آسان نایٹروجن یِم چھِ آسان اَتھ منٛز ڈِزالو فارم منٛز دیٹ میٖنٕز یِم چھِ آسان یہِ ہسا یہِ یِکوٹے ترٛٲموے چھِ آسان یِکوٹے پلازماہس منٛز ٹھیٖک چھا اِن واٹر آف پلازما. اَدر سبسٹنسز present in are anticoagulant hormone vitamins and enzymes. دَپان بیٚیہِ ہسا چھِ آسان بیٚیہِ کینٛہہ سبسٹنس تِم پریزنٹ پلازماہس منٛز اکھ چھُ آسان اینٹی کوگلنٹ بیٚیہِ چھُ آسان ہارمونٕز بیٚیہِ چھِ آسان ویٹامنٕز بیٚیہِ چھِ آسان اینزایمٕز یِم چیٖز چھِ پریزنٹ آسان کَتہِ پلازماہس منٛز ٹھیٖک چھا. اَمہِ پَتہٕ گوٚو نیوٗٹرینٹس گلوکوز فیٹی ایسڈ فاسفولِپِڈس کولسٹرول فیٹ امینو ایسڈ تہٕ نیوکلیوسایڈس ایسٹرا. اور بیٚیہِ چھِ آسان اَتھ منٛز نیوٗٹرینٹس گلوکوز فیٹی ایسڈ فاسفولِپِڈ چھُ آسان کولسٹرول چھُ آسان فیٹ چھُ آسان امینو ایسڈ چھُ آسان تہٕ نیوکلیوسایڈس چھِ آسان ٹھیٖک چھا. یِم چھِ آسان سٲری کَتہِ یِم چھِ آسان پلازماہس منٛز. اَمہِ پَتہٕ کیاہ سا گوٚو پلازما وِداوُٹ کلاٹِنگ فیکٹر از کالڈ سِرم. دَپان پلازما وِداوُٹ کلاٹِنگ پلازما چھُنہٕ گژھان وِداوُٹ کلاٹ چھُنہٕ گژھان سُہ کِہینۍ تہِ کَمہِ سۭتۍ تَتھ چھِ وَنان یہِ ہسا گوٚو سِرم تَتھ چھِ وَنان سِرم تَمہِ بغٲر نسا گژھِ مطلب کلاٹ کِہینۍ تہِ. پلازما پروٹین البومین از رِکویٲرڈ. دَپان پلازما پروٹان چھُ آسان اکھ البومین چھُ آسان البومین چھُ بیسکلی آسان پروٹان اکھ آسان لگان چھُ اَسہِ ضوٚرتھ کَتہِ فار آسمیٹِک بیلنس گلوبِن فار ڈِفینس میکینزم اینڈ فایبروجن فار بلڈ کلاٹنگ. یُس البومین چھُ بیسکلی آسان اکھ پروٹان اکھ یہِ چھُ لگان اَسہِ ضوٚرتھ سانہِ باڈی منٛز کَتہِ آسمیٹِک بیلنس برقرار تھاونہٕ موٗجوٗب آسمیٹِک بیلنس تھاوٕنۍ برقرار ٹھیٖک چھا. گلوبِن چھُ آسان بیاکھ پروٹان اکھ فار سانہِ ڈِفینس میکینزم سانہِ مطلب باڈی منٛز اگر کانٛہہ گژھُن چھُ کانٛہہ اِنسیکٹ تَتھ کِل کرنہٕ خٲطرٕ سون مطلب سِسٹم بچاونہٕ موٗجوٗب چھُ لگان ضوٚرتھ یہِ اینڈ فایبروجن فار بلڈ کلاٹنگ. اور فایبروجن چھُ آسان بیاکھ پروٹان ییٚلہِ لگان چھُ کَتہِ بلڈ کلاٹ کرنس منٛز ییٚلہِ کھٔش یِوان چھِ پَتہٕ چھُ خوٗن یِوان تَتہِ چھُ کران مطلب کُس یِہوے فایبروجن یہِ چھُ بلڈ چھُ کران کلاٹ ٹھیٖک چھا. اَمہِ پَتہٕ کیاہ سا چھُ فارمڈ ایلمنٹ بلڈ کارپسکیولس بیسکلی فارمڈ ایلمنٹ کیازِ چھُ بلڈس پیومُت ناو یہِ چھُ آسان واریاہن چیٖزن ہُنٛد بنیومُت. اکھ چیٖز چھُ آسان اَتھ منٛز ایرتھروسایٹس چھُ آسان لیوسایٹس چھُ آسان پلیلیٹس چھِ آسان آر کولٮ۪کٹِولی کالڈ فارمڈ ایلمنٹ. دَپان اکھ چھُ آسان ایرتھروسایٹس ٹھیٖک چھِ أسۍ بیاکھ ناو وَنان چھِ أسۍ یہِ ہسا گوٚو آر بی سی. بیٚیہِ کیاہ سا گوٚو لیوسایٹس کیاہ سا گٔے ڈبلیو بی سیز اینڈ پلیلیٹس گٔے پلیلیٹس منٛز کران چھِ أسۍ مدد کَتہِ ییٚلہِ ہسا زخم وخم یِوان چھُ یِم چھِ تراوان یِم ہسا گٔے کیاہ دیٖز آر کولٮ۪کٹِولی کالڈ ایز فارمڈ ایلمنٹ. یِمن چھِ وَنان یِم ہسا گٔے فارمڈ ایلمنٹ ٹھیٖک چھا. دے کنسٹِٹیوٗٹ نِیرلی 45% آف د بلڈ. دَپان کم از کم ہسا چھِ یِم کران کنسٹِٹیوٗٹ 45% آف بلڈ کٕم یِم ترٛےٚ چیٖز ایرتھروسایٹس چھا ٹھیٖک لیوسایٹس اینڈ پلیلیٹس یِم ہسا چھِ آسان یِم چھِ کران کنسٹِٹیوٗٹ نِیرلی کوٗتاہ 45% آف بلڈ. اَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛٹھ أسۍ وٕچھو بلڈ کارپسکیولس یُس چھُ یہِ فارمڈ ایلمنٹ چھُ دَپان بلڈ کارپسکیولس یا فارمڈ ایلمنٹ آر آف 3 ٹایپٕس ایرتھروسایٹس لیوسایٹس اینڈ تھرومبوسایٹس. دَپان یُس یہِ فارمڈ ایلمنٹ چھُ اَتھ ہسا چھِ یِوان کینٛہہ اَمیُک ٹایپٕس اکھ کیاہ سا گوٚو ایرتھروسایٹس بیٚیہِ کیاہ سا گوٚو بیٚیہِ کیاہ سا گوٚو لیوسایٹس گوٚو بیاکھ چھا ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ کیاہ سا گوٚو تھرومبوسایٹس. یُس ایرتھروسایٹس چھُ ایرتھروسایٹس چھِ أسۍ وَنان بیاکھ ناو ریڈ بلڈ سیلٕز کیاہ ریڈ بلڈ سیلٕز وَنان چھِ أسۍ. یِم چھِ آسان موسٹ ایبنڈنٹ سیل اِن ہیوٗمن باڈی منٛز اینڈ ہیلپ اِن آکسیجن ٹرانسپورٹ. یِم ایرتھروسایٹس سیلٕز چھِ آسان یِمن أسۍ بیاکھ ناو وَنان چھِ ریڈ بلڈ سیلٕز. دَپان یِہنٛز کٲم یُس زن چھِ آسان سُہ کیاہ چھِ آسان سُہ ہسا چھِ آسان یِہنٛز کٲم چھِ آسان موسٹلی سانہِ باڈی منٛز آکسیجن ٹرانسپورٹ کرُن فرام کَتہِ مطلب اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ فرام ٹھیٖک چھا. یِہنٛز کٲم چھِ آسان یِژٕے. دوٚیُم چھُ
थ्रोम्बोसाइट्स क्या गई या ब्लड प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग यस थ्रोम्बोसाइट्स वन ब्याक नाव गई ब्लड प्लेटलेट्स ठीक यम गई ब्लड प्लेटलेट्स यहज कत ब्लड क्लॉट मतलब जख्म यून पे सोन ब्लड ग क्लॉट सोन मतलब पे जख्म ये बरन वार वार तक कम यम थ्रोम्बोसाइट्स दैट मीन्स प्लेटलेट्स तक इन्वॉल्व यम कर ठीक अम पे क्या गो लियोसाइट्स दैट मीन्स WBCs WBCs यहज क्या WBCs WBCs क्या गई वन ब्याक नाम गई लियोसाइट्स या वन वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्वड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगर सानी बॉडी मज कह इंसेक्ट गानी बॉडी मज थ्रू माउथ जरिए या फूड सत्य या वाटर सत्य गो यम WBCs सेल्स यम मैकेनिज्म आर्मी कर एज ए सानी बॉडी अंदर और यमस किल कर कर खत्म सानी बॉडी बचान लियोसाइट्स मज बे टाइप्स क्या गई ग्रेनुलोसाइट्स बे क्या गई एग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स ये मज क्या न्यूट्रोफिल्स बे क्या गई बेसोफिल्स बे क्या गई एसिनोफिल्स ठीक तो यम कस गई ग्रेनुलोसाइट्स मज अगर वो पे एग्रेनुलोसाइट्स अत मज सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स गई लिम्फोसाइट्स बे क्या गई मोनोसाइट्स गई लिम्फोसाइट्स बे क्या गई मोनोसाइट्स ठीक तो यह सोन टॉपिक इस नाव क्या ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन दैट मीन्स मतलब ब्लड सोन ठीक मे पूरे मे टॉपिक समझ आमुत।